ассалому алайкум дӯстон ва бародарои азиз. касоне ки танқисӣ мекашанд аз барои бо равон кардан ба тоҷикистон, ина марҳамат акай фатулло бе мушкилӣ мебара, борои шуморо мерасонад. аввалш худо ва охираш худо мебара, борои шуморо ба тоҷикистон ба ҳама шаҳрҳо мерасонад. фақат шумо бигиред занг бизанед, иншоалло мерава, аз ҷои зистатон мегира, бороро меёра, ба хонатон мерасонад. компания беҳтарин ай. аз номи канали Олаим Синамо салом расонданро фаромӯш накунед. маро ба дом афтондан мехостанд дарё. Ки мехост ва барои чӣ мехост? Ту боз чиро пинҳон мекунӣ Явуз? хуб, рафтем, ба ту мегӯям. майлаш, даст намерасонам. рафтем, мефаҳмонам. медонам мисли муаммо менамояд, вале ту бояд ба ман бовар кунӣ. ман коре намекунам ки бар зарари ту бошад. туро дар ҳама ҷо мекобанд Явуз. ин чӣ ҷуръат аст? ба назди ман омада мегӯӣ ки ба ту бовар кунам? ман танҳо ба ту бовар дорам. кош ман ҳам ба ту бовар медоштам. ту бояд ки ба ман бовар кунӣ. сабаб? барои он ки мо якдигарро дӯст медорем. дар бораи ишқу муҳаббат ба ман гап назан, фаҳмидӣ? бигиру занг бизан. бигир, гӯй ки ман дар ин ҷоям. ман монеа намешавам, қавл медиҳам. бигир. ҳамаш хуб мешавад дарё. ба ту қавл медиҳам, ту аз ман халос мешавӣ. ҳамаш ҳамин? ба фикрат мушкили асосии ман аст ту халос шудан аст? ту намефаҳмӣ ки ман чӣ қадар ба ту ошиқ шудам? ҳис мекунам, чунки худи ман ҳам ба ту ошиқам. мефаҳмам. تو از من چی میخواهی؟ از تو یک خواهش دارم. مرا به یک جای ببر. چی؟ ما چی میگوییم و تو چی کار میکنی؟ اگر لیندا با خبر شود چی میگوییم؟ با او چی میگوییم؟ آخر همان زن بود که منو تو رو زیر قناتش گرفت. با او چی میگوییم؟ وای بچه، این کاری شوخی نیست. وای میگوید که ما دولت بنیاد کرده ایستادیم. دولت. آقا، شما ما رو فهمیدن نمیخواهید. من اگر این دختر رو نمیدوزیدم او با اون سرباز میرسید. من به این راه نمیدیم. علاوه به این آقای صمد او رو به من امانت گذاشته میرفت. صمد پمد گفتن رو بس کن. تو در وقت زنده بودنش او رو احترام نمیکردی. با من سفسطه نخوان. آقا شرم کنید. مرا گوش کن. های بچه، چی بودن شرم رو من با تو فهمونم؟ تو اون دختر رو دوست دیدی؟ دوست دیدی؟ دقت پلیس ها و نظامی ها رو جلب کردی؟ جلب کردی؟ اگر این رو لیندا فهمد که با عیب یک ابله نقشه $1,000,000 او برباد می رود، دانسته گیر که جسد های من و تو رو پاره پاره کرده در پرتافگاه ها می گذارند. اکنون چی بودن شرم رو فهمیدی؟ ها؟ آقا چی کار کنم؟ کاری شدگی شد. اگر او را رها کنم هم دیگر چیزی تغییر نمی‌یابد. بهترش او را میکشم و رها نمی‌کنم. آنها را یک جای شدن نمیگذارم. کارو کردی افسوس هم نمیخوری. باز به همه نقل کردن میخوری. آقا شما هم یگون نصیحت نمیدید. چی کار کنم؟ نمیفهمم. تو رو پلیسا در همه جا کافته ایستادن. میگویم ای بچه، اگر کمی عقلت رو به کار دراری همه مشکل‌هایت حل میشود. میگویم
рафтан дар кор аст, худоро шукре. ҳарчи зудтар аз кишвар берун рафтан дар кор. То фарорасии субҳ кишварро тарку набошад, нобуд хоҳӣ шуд. ба ин зудӣ ин корро чӣ хел кунам? ба хориҷа рафта наметавонам. яъне ба аврупо рафта мешавад. бо қайқ биравам. бо қайқ рафтан мушкил аст. акай тариқ, бори охир ба додаратон хизмат кунед. чӣ қадар пул лозим бошад медиҳам. маро ба аврупо равон кунед, хоҳиш.